ଥକି ଗଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଭୋକ କେହିବାଟା ଆଉ ଜଣା ପଡ଼ୁ। ଏଟା ହେଉଛି କାବିଲ ଚଣା। କାବିଲ ଚଣା ମାନେ ଛୋଲେ 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 ମୁଢ଼ି ନମକିନ୍ ଆମ୍ବ ଖାଇଦେବା। ଏଟା ହେଉଛି ସକାଳର ଖାଇବା। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ଏତେ ମୁଢ଼ି କାହିଁକି ଖାଉଛୁ? କାହିଁକି ନା ଆମେ ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱରିଆ। ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ମାନେ ମୁଢ଼ି ହିଁ ଖାଆନ୍ତି ବେଶୀ। ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା ଭୁଲ କହିଲି? ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼, ଆପଣମାନେ ଯାହା କହିବେ। ଆମର ରୁଟି ହେଇଛି, ଛୋଲେ ରୁଟି। ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଦିଦି ଲୋକ, ଦିଦି ଜିଜା ସେମାନେ ସବୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଘର ଅଛି ତ ରୁମ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଜା ଆଉ ଛୋଲେ ଖାଇଦେଉଛି। ଖରାପ ଭାବିବେନି ଆପଣ, ଭାବିବେ ଯେ ଇଏ ଖାଲି ଭୁଜା ଭୁଜା ଭୁଜା, ୟା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଭୁଜା ଭୁଜା ଭୁଜା। କ'ଣ କରିବା, ଭୁଜା ନ ଖାଇଲେ ଆମ ଦିନ ଅଟକିଯାଏ। 2 ଦିନ ମୋତେ ଭାତ ନଦେଲେ ଚଳିଯିବ, 2 ଦିନ ଭୁଜା ନଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଛୋଲେ ମୁଢ଼ି ଆଉ ନମକିନ୍ ଆମ୍ବ ଆଣିବା, ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଏଇଭଳିଆ ମୁଢ଼ିର ପାଗ କରିକି କେଉଁମାନେ ଖାଆନ୍ତି କହିବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ। ମାନେ ଛୋଲେ ଆଉ ମୁଢ଼ି ନମକିନ୍ ଆମ୍ବ ସବୁ ସାଥିରେ ଗୁଳି ଦେଇକି କେଉଁମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଯେ ଟେଷ୍ଟି, ସେ ଟେଷ୍ଟି କାହାରିକି କହିହେବନି। ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ କହିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା, ତାପରେ କଥା ହେବା। ମୋ ଭଳିଆ କେହି ହେବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଖାଇଦେଲି, ଖାଇଦେଇକି ପୁଣି କାମ ଦାମ ସାରିଲି, ପୁଣି କାମ ଦାମ ସାରିକି ପୁଣି ଶୋଇଗଲି। ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନି, କହିନାଉ ନା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ। ତାପରେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଖାଇବାନେ ଆମ ଦିନ ଖାଇବାରେ ଆମର କ'ଣ, ସକାଳୁ ଖାଇବା ତ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁପହରକା ଟାଇମ୍। ଇଏ ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ଭାତ, ପିଆଜ, ଆମ୍ବୁଲ ଚଉଟା, ଆମ୍ବୁଲ ରସୁଣ ପିଆଜ ଚଉଟା, ଓ ହେଉଛି ଚଣା, ଇଏ ହେଉଛି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସୁଜନା ଦଣ୍ଟା ବଡ଼ି ପଡ଼ିକି ଯେ ହୁଏ। ବଡ଼ ଅଳସୁଆ ମୁଁ, କ'ଣ କହିମି ଆଉ। ଖାଇକି ଶୋଇଗଲି, ପୁଣି ଉଠିକି ପୁଣି ଖାଇଲି। ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଶୋଇଲେ ଭୋକ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେନେ କେଜାଣି ଶୋଇଲେ ବେଶୀ ଭୋକ, ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବାବେଳେ ବେଶୀ ଭୋକ ଲାଗେ। ସତ କଥା। ଖାଇବା ଉଡ଼ିଲା। କାହାର ଖାଇବାର ଅଛି, ଆମ୍ବୁଲ ଚଉଟା ଦେଖିକି କାହା ପାଟିରୁ ନାଳ ବୋହିଲାନି କହିବେ। ମୁଁ ଖଟା ସାଥେ ଖାଏନି, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ବନାଇ ଦେଖି ଖାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇନେବା ପଟାପଟ, ତାପରେ କଥା ହେବା। ମୁଁ ଏବେ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ପାର୍ଟି କିଛି ନୁହେଁ, ଖାଲି ଏମିତି ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରିବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗେଟଅପ୍ରେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ମୋ ଗେଟଅପ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କହିବେ। ମୋ ବିନ୍ଦି ଟୋଟାଲ୍ ଦିଶୁନି, ସବୁ ଲଗେଇଛି କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଦିଶୁନି।
अच्छे। ଦେଖିଲେ ମୋ କେଟା ବାହାକୁ ନେଇ ନେବା ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ସେଠି ଗଲା ପରେ ଦେଖା ହବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆମେ ଆସୁଛେ ଏଇଟା ହୋଟେଲ ଖାଇତେ। ସାଇଟ୍ରେ ଘୁରି ହେବନି କ୍ୟାମେରାର। କହିଥିଲେ ଆମେ ଯିବା କହିଥିଲା ଯିବା ଆମେ ବୁଲତେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ। ଇଏ ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ଆସିଛି ତ ସେଇଟା ଉଦାସ ଲାଗୁଛି। ଏବେ तो ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर ड्यूटी से जो है जो जैसे क्या ऑर्डर करो जो भी मिल रहा है जो भी मिल रहा है। चलो देख के बताना हम जा रहे हैं ऑर्डर। तेरे को क्या पसंद है बोल? बर्गर तो नहीं खानी है मेरे। क्या खाओ? बर्गर नहीं खानी है मेरे। बर्गर खानी है तो क्या क्या है यहाँ पे? क्या है क्या पूछना? फ्राई मोमोज है, गोभी मोमोज है, सोयाबीन मोमोज है, ये मोमोज है, बर्गर है, जो भी है। होटल जाने का मन नहीं किया, यहीं पे हम लोग नूडल्स है, बर्गर है, चाट है, राइस रोल है। हमें आसिक पहुँचीगले आउ गोटे रेस्टोरेंट सेठी टिके पसंद है ना एटा टिके पसंद है। तो सुन आजा आम कौन खाऊचे सेयार करिया कौन खाऊचे कौन नहीं कौन नेले भीतर को गले जना पड़े। वर्तमान में हाथ तो धोचे उधर चलो उसने धो लिया। मैं ना उड़िया कौच ना मैंने हिंदी लोग है उड़िया बुझी पारना है ना। ये पूरा रेस्टोरेंट हमें सिलेक्ट करी पारना किस खाइबा। उस दिन आप तैयार हो जाते ना जाने के लिए, उस दिन हम वहीं दिल्ली में ऑर्डर करते। सिलेक्ट ही नहीं कर पा रही क्या खाएगी। अभी सिलेक्ट कर रही हूँ फिलहाल ये खाने। बाय बाय। बर्तमान आमर ढुकला आसी सारी। ये चटनी है, पिज़्ज़ा मिक्स वेज पिज़्ज़ा। ये लच्छा पराठा, ये मिक्स वेज, ये पनीर बटर मसाला, ये पिज़्ज़ा। बर्तमान एतिक आइटम आसची आइटम आमर ऑर्डर होती एतिक खाई सारे तापर क्या दिया सैला आम जाऊे रूम को पूरा फिनिश करदे खाई पेट भारी होगा। समझ में नहीं आ रहा ना भाषा नहीं समझ में आती आपकी लैंग्वेज नहीं समझ ही नहीं आ रही है। बताओ और उड़ीसा का लोग बोलेंगे हमारा भाषा क्यों नहीं बोलते हो, हिंदी क्यों बोलते हो? हम तो हिंदी है। ठंडा पानी पी ले तो पी ले। खा लिए पूरा पेट भर के और जाके सोना है बस। इतना देख लिया ना आप लोगों ने। चले 5 तो नहीं गया
क्या बोल रहे हैं? क्या बोलूं, तो कुछ नहीं, बस अब हम लोग खाना खाए और अब जा रहे हैं अपने अपने रूम पे। फिर मिलते हैं, बाय गाइस। इसने बाय बाय बोल दिया। मैं तो वीडियो भी एंड नहीं करूँगी और थोड़ा वीडियो बना के एंड करूँगी। चलिए रूम पे जाके मिलते हैं, बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय। ये हम सांगो आम आसते होटेल को खाइते मिलन स्वीट। गुड मॉर्निंग फैमिली, केमती अच्छे आपण मैंने? मु तो भल ना, मो मुड अफ होगा। सकाल सकाल जाइए गोटे कामर, मुड अफ होगा, दिमाग खराब कर देला डाटा। अरे 3 सूट था मेरा, 3 सूट मैंने बोला एक एक कड़ी सिलाई मतलब सिलाई करिवार अच्छे। अरे वो तो 3 सूट को डबल सिलाई कह रहा 270 रुपये। बताओ, पूरा लूटने का जमाना आ गया। लोटे रहे लुटी नौचंती। आम परदेशी मान किसी आशा ही नहीं। छाड़ जो भी है आपण काल तो देखिले मो सांग सहित मुझे केमती होटेल गनी। होटेल खियापिया सरला आ राति होगा आउ वीडियो एंड कर पार्लिनी। आज कहूँ बाय बाय टाटा। वीडियोटी भल लगे लाइक शेयर कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करने को जमार भूलें। बाय 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 बाय।